Wah, sepertinya susah nih mas bro ya. Nah, ini mas bro, burungnya mas bro. Nah, malah kabur mas bro. Oke mas bro ya. Nah, di sini ada kolibri bulung mas bro, atau kolibri muncang mas bro. Nah, kita udah siapkan ini. Nah, ini mulutnya nih, pakai joran stick mas bro. Kita sambung, ntar kita masangnya di situ mas bro. Nah, dekat situ. Oke, kita menggunakan MP3 mas bro ya. Oke mas bro, sekarang kita lihat. Masih pergantungan mas bro. Di situ mas bro. Wah, sepertinya susah nih mas bro ya. Nah, ini mas bro, burungnya mas bro. Nah, malah kabur mas bro. Sekarang kita pakai suara start perenjak mas bro ya. Oke. Oke mas bro. Nah, udah mulai mendekat lagi mas bro. Bulungnya mas bro. Nah, itu mas bro. Nah, oke mas bro ya. Oke, masih menunggu kita. Mudah-mudahan poin kita mas bro.
Oke mas bro, itu apa mas bro? Wah, ini kan masih perenjak mas bro. Mas bro, perenjak. Kalau berbulu masih di atas mas bro. Nah, itu target kita mas bro. Nah itu dia, kalau berbulungnya. Mas bro ya, nah, itu mas bro. Oh, oke mas bro, mantap poin kita mas bro. Ih, lengket mas bro. Nah, itu mas bro ya, kalau berbulung kita mantap mas bro ya. Kita ambil mas bro. Oke. Ini mas bro ya, kita dapat 2 ekor sini mas bro. Kok berbulung jantan dan perenjak mas bro, perenjak jantan. Oke, mantap.